कभी कभार इंसान को वो जख्म सबसे ज़्यादा सिखा जाते हैं जो वो किसी से बांट भी नहीं सकता। सब कुछ सीखा जा सकता है मगर किसी का खुलूस हासिल करना नसीब की बात है। दिल का सुकून उन लम्हों में होता है जब कोई बिना कहे आपके दुख को समझ लेता है। कभी कभी अपने आप से भी माफ़ी मांगनी पड़ती है, खासकर जब हम खुद को नज़रअंदाज करते रहे हों। जब इंसान को अपनी अहमियत किसी की गैर हाज़िरी से महसूस हो तो वो रिश्ता सिर्फ बोझ रह जाता है। जो वक्त गुजर जाए वो सिर्फ याद नहीं बनता, बाज़ औक़ात वो पूरी ज़िंदगी की खामोशी बन जाता है। लोग बदल नहीं जाते, बस वो असली चेहरा दिखाने लगते हैं। खामोश लोग हर बात समझते हैं, बस कहने से डरते हैं। जब उम्मीदें मर जाएं तो दुआएं भी रो पड़ती हैं। जो शख्स अपनी आंखों में ख्वाब और दिल में सब्र रखता है वो वक्त की सख्तियों को भी हरा देता है। हम अक्सर उन लोगों से हार जाते हैं जिनके जीतने की दुआ हम खुद मांगते हैं। खामोशी कभी कभी वो चीख होती है जो सिर्फ दिल वाले सुन सकते हैं। जो शख्स अंदर से रो चुका हो वो बाहर से बहुत खामोश हो जाता है। कुछ रिश्ते बज़ाहिर जिंदा होते हैं मगर उनमें मोहब्बत मर चुकी होती है। इंसान जब अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मुस्कुराने का हुनर सीखता है। सब संभल जाता है, बस दिल टूटने की आवाज़ देर तक गूंजती रहती है। हम अक्सर वही बात सुनना चाहते हैं जो कोई कहने को तैयार नहीं होता। कभी दिल का बोझ इतना बढ़ जाता है कि आंखों से बह निकलता है। जो शख्स तकलीफ में भी आपको याद करे बस वही असल रिश्ता होता है। कुछ आंसू बेआवाज़ होते हैं लेकिन अंदर तूफान मचा देते हैं। कुछ लोग हमारे लिए सब कुछ होते हैं और कुछ वक्त बाद वो कुछ भी नहीं रहते। कभी कभी खामोशी भी चीख होती है जो लफ्ज़ों से ज़्यादा तकलीफ़ देती है। दुख वो नहीं जो आंखों से निकले, दुख वो है जो दिल में उतर जाए। असल रिश्ता वो है जो वक्त के साथ गहरा हो, ख़त्म ना हो। जो लोग आपको तकलीफ़ देकर भी सो जाते हैं वो आपके कभी थे ही नहीं। कुछ ख्वाब पूरे ना हों तो बेहतर है वरना उनका जादू ख़त्म हो जाता है। जब इंसान को अपने अंदर खामोशी पसंद आ जाए तब वो दुनिया की बातों से दूर हो जाता है। बाज़ औक़ात इंसान को सिखाने के लिए वक्त खामोश रहकर बहुत कुछ कह देता है। जो दिल से जुड़ जाते हैं उनका फासला सिर्फ जिस्मों तक होता है, दिलों में नहीं। दुआओं का असर लफ्ज़ों से ज़्यादा होता है, इसीलिए खामोश दुआएं मांगा करो। सब कुछ हासिल हो सकता है मगर सुकून सिर्फ अपनों के साथ मिलता है। जो दुख चेहरे पर ना आए वही अंदर सबसे गहरे जख्म देते हैं। इंसान जब खुद से बातें करने लगे तो समझ लो वो दुनिया से थक चुका है।
کبھی کسی کے درد کو مت تولنا، کیونکہ وہ زخم تمہارے پیمانے سے زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے، بس اپنوں کی کمی کا نہیں۔ دل وہ دریا ہے جس کی گہرائی کسی کو نظر نہیں آتی، صرف ڈوبنے والے جانتے ہیں۔ جو لوگ دل میں بستے ہیں وہ جسم سے دور ہو کر بھی قریب ہوتے ہیں۔ یادیں بلانے سے نہیں جاتی، وہ تو وقت کے ساتھ اور گہری ہو جاتی ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے، بس یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان جب آنکھوں میں نمی لے کر مسکرائے تب سمجھ لو وہ بہت کچھ کر چکا ہے۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک نہ کبھی جانے والی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ جب یہ 5 نشانیاں نظر آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 1، دل کے اندر عجیب سا سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں۔ نمبر 2، جن چیزوں کے لیے تڑپتے تھے اب ان کے بغیر بھی جینا سیکھ گئے ہو۔ نمبر 3، خاموشی بولنے لگی ہے اور الفاظ کم ہو گئے ہیں۔ نمبر 4، تکلیف دینے والے خود دور ہونے لگتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ نمبر 5، اللہ پر بھروسہ دل کی گہرائیوں سے ہونے لگتا ہے۔ جو خواب آنکھوں میں پلتے ہیں وہ کبھی آنکھوں سے بہہ کر بھی جاتے ہیں۔ جو شخص آپ کے درد کو لفظوں کے بغیر سمجھ لے وہ سب سے خاص ہوتا ہے۔ عزت نفس کے لیے لڑنا نہیں، بس یہ 4 خاموش فیصلے کافی ہیں۔ نمبر 1، وہاں سے چلے جاؤ جہاں تمہیں بار بار ثابت کرنا پڑے کہ تم قابل ہو۔ نمبر 2، خاموشی اختیار کرو جہاں تمہارے الفاظ کی کوئی قدر نہ ہو۔ نمبر 3، کبھی پیچھے مت جاؤ ان رشتوں کے لیے جنہوں نے تمہاری خودی کو توڑا ہو۔ نمبر 4، خود کو اتنا مضبوط بنا لو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو شخص وقت پر ساتھ نہ دے اس کی موجودگی بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ انسان کا سکون تب چھین جاتا ہے جب وہ سچے رشتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کچھ تعلقات دل کو زخم دے کر ہی سمجھ آتے ہیں۔